Pardon. Tu disais qu'on on a vu de? Gite ko mi halko. Non, mi gitali. Kan kon wati. Je kon way. Handa jodi do tabangalo labi bos ka kon way. Ittidu ko ja anda hebi kon no awata yaltinde dum kippel no nyamire ka kon way. Hande mo kala wo ko mi naban dum ka sambur mo. Kombo jonni on. Baba. No wawi wonde haray ko jiwo mabbe woni be fewjande to. Ande ko jiwo mabbe fewjata do ko wi wo ko dum be wiyata. Mimi yare dum ka sambram. Am yara to ngi. Wala mi nabani ma ton kam eddu kata ballo nyama. Non, c'est bon, mi ngande ko dum faale de. Golle. Hande na faala gollude golle harami golle ha he. Ni ay do de no landi fi golle. Do de ni anana do. Golle. Kon nara ndani ni ka chambre. A fitali awe itali hay wona nanala ko nyamta kon ko yawre. Wana joni wi dala ngana bi ko nyamta. Ko mi wada do rade se. Hey, ça va? Awata yurade lanto. Ka yalla. An kaom. An kaom. An ya feti. Mi sin fala kay awata do. Armin ko zemon yalande. Immi. Abi anda sikuto ko gollo mani. Ko gollo wonene mani, na gollo mani di. Min ko sabu mama diri mo de. Aw sali. Ko mi safara na mama matu wala no ta ko papo wala no ta. Dégage fi yalla. Dégage. Mi alle do mama. Safara na mama matu wala ta. On ne kadi papa ma. Musamma on. Ayenni mo ka. Kon. Ayenni mo ka hande kadi kon dum be watta. Modi deli. Misela ko fendi mon wayat do woli rama no woli rama o wi fu e asela ino don ko mi o hala ni asela ino don hande kadi ko mama makko watta ko rangen ni on to be wadani landi kaydiji Nadi. Aïssatou. Ça va? Oui, ça va. Korijam. Accu min mi landoma Korijam. Kon du wadi haka nder chambre. Bon donc mi hana argo mi randa ma visite. Mi ari ka salon mi tawali ma tay mi fidduga. Meɗa wawno lan noddude mi yalta. Boubacar trop c'est trop. Trop c'est trop. Mi haal kono adduma ha ka nder suudan kono wadi. Yugol ma. Ara non dum non. Déjà mi na discussion adilam. Mi fala mallandade est-ce que hida holi yamdo. Donc dum non kadi yuruda kama. Landa gollan silan holi gorko an. Parce que andi siga be himbe haray be yidi argent facile hafinit gollata hay fus. Donc si mi fami ko ittuma ko ma adduma do ko fi bilindir gollan yaddu fi Allah yaltu hakkunde en e addul yaltu hakkunde amen fi Allah ene laado mi wowlani ma mi wolitanike ma seke ammi andasi ko hakkil marda e ko hondum marda seke mila hewite wakile ko awuni ala famude ko mi fala ma faminde konko parce que ida chati tun e addul kon mi yuda e addul himo welalan himo wala nola da famude himo welalan mo wala nola yetti onuno e pi hara fillitanaki ma harde a jodda ka dankiya hara fillitanaki ma tatti ngurdam mada immire wado min ya immore wado donc metti mané ko jodda kon ka dankiya wela Allah wela tala immo min badra immo oh ya fo min ya immo déjà min nan ma dila awa immo non bayna duma adduma immo hiya wono araka yimbe hay konkata o tawdalangi problème o kalan kadi merdas goddo ko
Zebaze nane noon mi naniɗa o tigi tigi on a kambanaɗo hande sa wuppali haray moƴƴa min noon hey coñcani ɓayɗi tuuni moƴƴa ɗiɗi ɗuuɗi kadi selu accu mi uppanani andi ko min tun ɓe ƴettiɗo golle na en ɗiɗo kono ko min wima wallete ta yaltinan golle mi huppay ɗe yaltini coñci mum ɗi an kadi yawnatano ya coñci ma ɗi yaltinan permis taw ferme pompi ferme pompi voilà kono min momo sutira min la wawi wuppude moƴƴano min ka fulawami hari fop yimɓeɓe fof ko min wuppantan kenen si mi mooɓi no coñci ɗin mi hino ka cangol wuppugol kenen he mi wuppayno ha gufo kon ƴewata mi yeyotamo tellement que ara la wuppude kaaƴe kam mi wuppata ɗon guk kadi mi wuppayno ha gufo kon kumbitanmi a huppay miɗo andi ɗafa lala wallude kono a huppanay hoɗo mon ngon fof accu mi uppanani eyi baba kela sukkude mi wata o woy miɗo andi ɗa wawi kono mi fowtinima nani min anda komi wawi wuppude kon fowtini min hay manogoji ɗin kamen kene si ɗari lotagol ka cangol je wolani inde andi na addul ayi hay mi lawƴali koyo mi huppu mi gayna mi lawƴa ka joni wuppi mi lawƴa o woy o andi mi wallugol ma no wellam andi kono kene si mi ari ɗafa lala wallude ka mokkore bomba armay mi hollama kon to jortoɗa wona han mi gayna gonne na armay siko ɗum noon accu ɗon mi jeejima armay jeeji tan siɗa yiɗina armay jeeji tan taw mi jeejima ino fiyalla fiyalla ino billahi min miɗo mari golle kono ɗum wonlam mettirande ne fi o village ajo ɗo Kaka ala nande ko mam nodde ko a ala nande andi si a feeti andi a feeti kadi suɗɗo joni a fittata bimbi a defata leo pus ala wadde derɗo kono waddanaɗa derɗo ko maman addumaɗo kono ɓeyduma na ko min yo ko ɗum watta mi wonda toɗɗade ze mi wonda toɗɗade andi mbiɗa haala kan accu mi golla nani mbiɗa haala kan dey waɗini a feeta yoni kako abduɗo ma feetinde kadi suɗɗo komin tappo ɗo siko mi tappi an ka on andi ko abdul feetima ka nder suuɗɗo si a mijitkele moƴƴa ko sabu amen siɗon ñamde ka mamaɓe no ñamde ka village ton si a jaɓi rento ɓay si a exagéré nder ɗo mi haalnay mama yoɓe yaltine nder ɗo mi adda goɗɗo jeyanima haalande gasa wattay a hootay ka mum hawa ɗum ko golle min sinano sabu biro ma mi peppinteno han waɗa ɗiɗi mi peppinteno haa sikka wona min ni ta sikkude fi miɗo deƴƴani on sikkami huɗe mi yaccani kon waɗi an noon min mi yiɗama yigola woni triste sagan chaque fois nde mi wima haraɗa jalde ko ɗum weltanmi an ɗo walinaylam ɓerde nde please fami ga ami halne goɗɗum kono min miɗo soñji ko honɗum kadi ko hombo haalnan ko honɗum kadi ko hombo waɗma goɗɗum ɓayɗani he la wawi ñawde programme ji maɗi miɗo andi koyɗa wakkilanilam mi dullanama miɗo andi ɗa wakkilanilam moƴƴa par ce que si tawna tan o alano nder ɗo harayno miɗo jiiɓi andude kon ɗum ɓe waɗilam mbi mi naate nder ɗo suudu ko ɗaɓɓerele addilan wona faade yaadu ko golle am mi jokki ɗo mi alaɓe wujjude mi alaɓe fenude sike hay no hey mi soñjiki wallin ɓernde maɗe ayi ɓeɓe suttiɗa ɗo
hay si tawi woni kamɓe fof ɓe haldi fotti wondema an ko a fus min miɗo andi an ko a fuu joni fiyon ɗum kamɓe ɓe ala yiide ɗum ɗon ko fof woni e yiide ko ko haqqille maɓɓe ɗen way noon hey ko haqqille maɓɓe ɗen way noon hey ƴokku haajuma ko hedditi kon sela to lanɗo andi mi yiɗa ɓiɗoɗa